Hi mga kabugarts, o hi mga ka-Carly Boy, Whitey. So hi po mga Thunder Zeus Truck. Ay, Zeus Thunder. Guys! So guys, it's part 3 of kanang welcome ka guys. Laptop laming Part 2. It's part 2 today. Part 3 na guys, part 3. Part 2 pa man. Unsa man day ni? Part Part 2. Okay. Three Kay na, guys. mais sa showcase, ipagawas. So guys, kalaban. guys, mahol palit na mo ay lisod kini pangitaon guys. Sige, pakita. Lisod ba kani pangitaon guys ah? Di man. Mais na yan mo. Lisod Pakita. Mangga mo na. Tara guys. Tara, mais guys. Pakita lubot. mais guys. So, ano mais? So, akong migo mo gulit sa mais. Second competitor. Guys, nakoy hunguni mo guys. Guys, unsa gingon guys? Comment down below. Unsa yang gingon? Masabas to, ako sumbong sa akong papa. Gi, butang. Mo na tong So, second guys. competitor, paspasa. Gi, paduol. Paspasa Mo na tong second competitor. buang. No bad words in this video. Second competitor, puro sa Black Knight guys. Kay among i-waste ang Black Knight. Bati man ang Black Knight guys. Kuha na guys. Ibutang na ni silang duha. Okay. So, Ay, guys, ako ibutan na. ni sa jumbo hotdog guys. Ako na mais guys. I-bet sa comments unsa inyong gipili. I-bet sa comments. Ulo. Dark Knight ba or kuan mais? Pili. In the comments below. Sugod na ipadol. Comment Carly Boy if you Black Knight or Zeus Thunder for mais. Wow! Get the So yeah guys, natagak ang Dark Knight. That means round 1. back na guys. Daog ang mais guys. Kaya natagak ang Dark Knight guys. So ang rules ani guys kay kung matagak Dili matagik-tagik. Oh, So, di play na matagak. guys, saba na. So, oops. Wow! Tagak. Tagak mais. So 1-1 na guys. Guys, isa guys. Disuso ko itlog guys. 1-1 guys. At ato guys, nasa yan pa guys. So, 1-1. guniti ni Zeus. So, guys. Yan na siyong kamot Zeus. Inya guniti sa card. Yan na siyong kamot card. So, nako ingon ninyo guys. So, comment, like if you're the Team Carly Boy, the Black Knight, Mais. and follow, Subscribe if if you are you're mais. Pakita. Zeus Thunder. Yeah. And if you pick both, Bogart Viners. What? Let me give me. Wait. Yeah. So, Banga guys, kaya mong tigunit og stick guys. Round 2 na guys. Tambol kay. Ay, sa- Wala mi ka post guys kay nay klase no, nakasabot raman mo na no. Nakasabot na mo guys kay di wala para bay bakasyon guys. Hapit na biyang summer guys. Ang hapit na ska. Mag-ultimate posting miya na guys kung summer na. Tagak. Wala pa to eh. Natagak ra siya giya. Oh, tagak na siya guys. Round 2 na guys. Wag. Pang. Kita. Round 2 na guys. Round 2. Laptop. Pok. Oh! May ganiwan na tagak. Pak. Tagak. Tagak. Kamang. Ikamang siya balik Na guys. to. Kinsay mo dagan. Oy. Oh, wala. So, guys, sorry sa kuan guys. Not daily posting ha. Kay na may klase guys. So, sorry po guys. Dugay ka mo awa sa abong mong kaka guys. Laptop po. Kinsay matagak. Oh, wala guys. Nangabuta. Butam na yung mga spider guys. Padol. Buta man na ang spider namin guys. Oh! Takas. Nadamidyan sa kuan. Pak! Wow! May gani wala. Nahaglok sa dagko. Tagak mais. Round 3. Last round. Last Round round naman na. Raman. Last round. So, kadaogon ng Dark Knight guys. I don't know how. Kay mas gamay pang Dark Knight kaysa sa mais. Pero okay. Okay guys. Bok. Bak. Nangabuta. So ganina guys, ang nadaog first round ka. Kaya mais. Mais. Ay, lay man to, Red Tiger. Dili. Oh, mais.
Red Tiger. Dili baka ni man to na daw ganina. Oh. Unya karon ni tikbak ang nikambak. Nikambak. Isa guys. Kapaungon ng screen guys, sorry. Oh, nag-kiss. Yeah, guys, kinsa mabardas ibig guys. Wow! Pasang mais. Pakan. Upas ang mais guys. Napakan guys. So guys, napakan ako mais guys. Or nagliya ba? So kusgan kini guys. Bisag gamay mulaban sa dako. Pag. Wala mataka sa mais guys. Bisag mas dako siya guys. Ga ang lawa guys. Buga gyud kay lawa guys. Nga ko guys. Marubutan ni guys. Gutuman na sa dark night. So guys, marubutan ni pa guys. Kisa. 10 seconds. Wow! Kadaog ko ng Dark Knight. 10 seconds silang nabilin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Daga kang mais. So guys, gitiwasan. Daog ang Dark Knight for saan to part 3. So part 3 guys. Daog ang Thank you for watching guys. Thank you sa inyong love. Thank you sa pag-comment, like, and follow. So guys, kung ganahan mo makakita sa part 1, nara sa yan channel, isearch na dito, Zeus Thunder. Kung gusto ka makikita part 2, tara sa yung channel, Carly Boy YT. Kung ganahan ka sa part 3, tanawa ning unggoy, si Bogart Biners.